आपकी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी है। अच्छा जी। আৰু তোৰ মুখখন একদম আমাৰ কালা ডামাৰ এটাৰ নিচিনা। अच्छा जी। হেল্ল' গাইজটো কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো বেছি বকাবকি বাদ দি বলক আজিৰ ফানি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। दोस्तों, मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता। তেতিয়াহ'লে ইমান ভয়ানক মেকআপ কিয় কৰা? এনেকুৱা মেকআপ কৰিলেতো তোৰ পতি পালাবই খৰচাৰী। अगर मैं आज आपके घर आऊं तो आप कौन कौन सा काम करवाओगे मुझसे? बर्तन या फिर झाड़ू या पोछा? আগত তোৰ মস্কেইডাল কাটি দিম, তাৰ পিছতহে বেলেগ কাম কৰবা দিম। अच्छा। फूली हुई रोटी कभी कच्ची नहीं होती और कुत्तों की मोहब्बत कभी सच्ची नहीं होती। কুকুৰৰ লগত মহাব্বত কৰবা তোক কাই কৈছিল? দুনিয়াতকে আপা বিচাৰি পাৱা নাছিলি নাকি? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। বৰ্তমান ক'ত খোলা আছে তে? চকুৱে নাই, তাই ৰীল বনাই। अगर बंद हो जाएगी मेरी आँखें। एक जगह पे कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी टिका नहीं, जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा मेकअप हुआ नहीं। বৌ একদম মুখখন প্লাষ্টাৰ কৰি দিছে। भगवान ने किस्मत हमारी भले ही गिचू मिचू लग दी, मगर पति একদম পত্নী নিচিনা দিছে।